अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखा रही हूं बहुत ही सिंपल बिरयानी। ये वो बिरयानी है तो बनाने में बहुत सिंपल है लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत उम्दा है। इसके अलावा आप इसे शादियों वाली बिरयानी भी कह सकते हैं, तहफ वाली बिरयानी भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी इस बिरयानी की कि बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है। ब्लेंडेड मसाले इसमें डलेंगे। मुस्लिम बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। और मुस्लिम बिरयानी इसलिए क्योंकि हमारी शादियों में, हमारे घरों में ये रवायती बिरयानी है जो अक्सर बना करती है। तो पाकिस्तानी स्पाइसेस के जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो आज ये बिरयानी मैंने कैसे बनानी है आपको ये बताना है। तो चलें जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एज यूजुअल वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो जी अब रेसिपी की तरफ आते हैं। ये स्पाइसी बिरयानी हम बनाएंगे किस तरीके से। तो जी हमें इसके लिए चाहिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं 1 किलो की रेसिपी दे रही हूँ। 1 किलो चावल है, 1.5 किलो चिकन है। ठीक है, चिकन थोड़ा ज़्यादा हो तो मज़ा आता है। और उसके लिए मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, जो थोड़ा बड़ा दरमियाना साइज़ होता है, वो प्याज ले लिए हैं। उसको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया। डेगची में हम लेंगे ऑयल तकरीबन 1.25 से 1.5 कप और उसमें हमने प्याज डाल देनी है। प्याज को हमने कलर देना है, ठीक है, और बहुत तेज़ आंच पे कलर नहीं देना, हल्की आंच पे आपने प्याज को ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन, जो मीडियम ब्राउन सा होता है ना कलर, वो आपने इसको देना है। अब देखें प्याज जो है वो बहुत बारीक काटी हुई है, बहुत ज़्यादा मोटी प्याज नहीं है। तो जैसे ही प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया, मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 किलो चिकन। आप चाहें तो किलो और किलो की क्वांटिटी भी रख सकते हैं। 1 किलो राइस और 1 किलो चिकन, ठीक है। तो मैं 1.5 किलो ऐड कर रही हूँ। प्याज को कलर आ गया हुआ है। चिकन डाल के हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। चिकन का जब कलर चेंज हो जाए, और मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना अपने फ्लेम। अच्छी बिरयानी बनाने के लिए हमें चिकन की स्मेल जो होती है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसके लिए ऐड करेंगे हम जी इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक। और जी चिकन की भुनाई स्टार्ट कर दें। एक तरफ भुनाई हो रही है, दूसरी तरफ जी मैंने ये तकरीबन 10-12 आलू बुखारे लेके बॉईल कर लिया। और ये इतने टेंडर हो गए हैं कि इनके सीड्स निकाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना। ये पेस्ट की शक्ल में आ जाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपका जो आपके मुंह में नहीं आएगा साबत साबत आलू बुखारा, और आपको साइड पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, जैसे ही चिकन मेरा अच्छे तरीके से भुन गया, पानी खुश्क हो गया, मैंने लिए हैं जी 3 टमाटर और 3 ही हरी मिर्चें। दोनों को ब्लेंड कर लिया आपस में, और ब्लेंड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। पेस्ट ही डाली है, मैं डायरेक्ट टमाटर नहीं डाल रही, क्योंकि वो जो साबत साबत टमाटर और इस तरह से जो मसाला आ रहा होता है ना, हमने उसको अवॉइड करना है। तो इस बिरयानी की क्वालिटी ये है कि इसके जो मसाले हैं वो चावलों में, इसके टेस्ट जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ होंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ होगी। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने फिर भुनाई करनी है। अगेन टमाटरों का पानी जो है वो हमने ख़त्म करना है, और भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। चिकन का जो मसाला अच्छा बनेगा तो आपकी बिरयानी जो है वो अच्छी बनेगी। अच्छा, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सिंपल बिरयानी का, कोई भी बिरयानी आप ले लें, सिंपल बिरयानी का मसाला मैंने इसमें ऐड कर लिया 1.5 टेबल स्पून, ठीक है ना। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया जी हल्दी। और बिरयानी मसाला डालने का मकसद ये होता है कि आपकी बिरयानी को खुशबू अच्छी सी आ जाती है। हमने किसी भी बिरयानी के डब्बे के पैटर्न को इस वक्त फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ खुशबू के लिए बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया। और ये रेसिपी जो है मेरी अपनी है, ठीक है ना। 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर, मैंने भून के तवे पे और पीस के रखा हुआ है, वो 1 टीस्पून ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसमें 1 टीस्पून भर के नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी हल्का रख के आपने हाथ, या जहाँ जितना आपको मुनासिब लगे उतनी आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ज़्यादा और कम कर सकते हैं आप चिलीज़ को अपने तरीके से। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा बना लें, और अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसीज़ को, यानी चिलीज़ को कम कर सकते हैं। तो अब हमने मसालों के साथ जी भुनाई करनी है, और भुनाई तो हो ही रही है। यहाँ पे आप देखें कि आलू बुखारों की मैंने पेस्ट बना ली है। ये पेस्ट जो है खाने में आसानी पैदा करेगी। आलू बुखारे हमें अपनी प्लेटों में नज़र नहीं आएंगे, और आपकी बिरयानी का टेस्ट बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा सा भी हो जाएगा। तो एक दफ़ा ये रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है। उस पेस्ट को भी जी मैंने ऐड कर दिया है अपने मसाले में। ये मसाला जैसे जैसे हम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रहे हैं, ये रिच से रिच होता जा रहा है। और यही मसाला जो है आपकी बिरयानी की बेस है, और यही मसाला आपकी बिरयानी को बहुत अच्छा और यमी सा टेस्ट देगा। अच्छा जी, भुन गया, जब बहुत अच्छे तरीके से मसाला भुन गया, कलर भी चेंज हो गया मसाले का, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी जी योगर्ट। मैंने इसमें ऐड किया 3 टेबल स्पून, ठीक है। तो दही डाल के भी आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी।
یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا مسالہ گیلا گیلا نہ رہے، بہت اچھا بھنا ہوا ہو۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی رائس کی طرف۔ رائس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے چاول بھگو کے رکھ لیے تھے۔ اب جی ہم نے 1 کنی چاولوں کو ابال لینا ہے، اور میں نے چاولوں کے پانی کو ابلنے کے لیے رکھا ہے۔ اس میں میں نے ایڈ کیا تقریباً 2 ٹیبل سپون آئل، تاکہ آپ کے چاول جو ہیں وہ سٹکی نہ ہو، اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا 1 ٹیبل سپون نمک۔ اس کے علاوہ جی ثابت گرم مسالہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، جو آپ کے رائس کو بہت اچھی اور یونیک سی خوشبو دے گا، جیسے دیگی بریانی میں ہوتی ہے، اور 2 تیز پتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ گرم مسالہ یہاں پہ ڈالنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ چاولوں میں بھی ٹیسٹ آ جائے۔ چکن کا ٹیسٹ تو چاولوں نے لے ہی لینا ہے جا کے مسالے میں، لیکن یہاں پہ جب آپ گرم مسالے کے ساتھ بوائل کریں گے تو چاولوں میں بہت اچھا اروما آئے گا، جو اچھا لگے گا، اور ایسا نہیں لگے گا کہ چاول پھیکے پھیکے سے ہیں یا چاولوں میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تو بس اسی لیے وہاں پہ گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا تھا، یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے۔ مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے۔ چاولوں کو میں نے 1 کنی بوائل کر لیا تھا، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے۔ اب جس دیگچی میں نے تہہ لگانی ہے، اس دیگچی میں میں نے سب سے پہلے نیچے رائس دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ رائس کی 1 لیئر دے دیا، 1 ہی لیئر دی ہے، ٹھیک ہے، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور جو مسالہ ہے وہ میں نے پورا اس پہ ایڈ کر دیا، اوپر پھیلا دیا۔ جہاں 1 کنی کی بات کی جائے تو تقریباً 80% چاول جو کوکڈ ہیں وہ میں نے چاول رکھے، اور میں نے 100% انہیں کوک نہیں کیا۔ اچھا جی، اب تہہ میں مسالہ ڈالنے کے بعد میں سوکھا دھنیا اور پودینہ کاٹ کے ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا، بس اتنا ڈالنا ہے کہ کہیں کہیں نظر آئے۔ اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی جی گرین چلی ثابت، میں نے کٹ کر دیا، سینٹر سے بس کٹ ایک لگایا ہے، اور جی میں اس میں ڈالوں گی لیمن۔ یہ ساری چیزیں میں لیئر میں ڈال رہی ہوں، یہ آپ کی بریانی کو بہت اچھا اروما دیں گی۔ اور اب آ گئی جی چاولوں کی 2nd لیئر۔ تو 2nd لیئر آپ نے باقی جتنے بھی چاول آپ کے رہ گئے ہیں آپ نے اوپر ڈال دینے ہیں، اور آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے۔ اور دم پہ رکھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، فوڈ کلر اس میں ایڈ کرنا ہے۔ یلو فوڈ کلر میں ایڈ کر رہی ہوں، ڈائریکٹ بھی آپ فوڈ کلر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، جس طرح میں ڈال رہی ہوں، ضروری نہیں ہے پانی میں گھول کے ڈالیں۔ اس طرح بہت زیادہ اچھا ایک ٹیکسچر بن جاتا ہے، نیچے تک نہیں جاتا کلر، اوپر ہی جو چاول ہیں وہ ڈارک اورنج بن جاتے ہیں، تو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں دم دینے کے لیے فوائل لگا رہی ہوں۔ فوائل کے ساتھ دم جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور سائڈ کوئی بھی رہ نہیں جاتی جہاں سے کوئی ایئر جو ہے وہ بھاپ جو ہے وہ باہر نکلے۔ تو آپ اگر اس طریقے سے لگانا چاہیں اس طریقے سے لگا لیں، نہیں تو آپ جیسے کپڑا لگا کے کرتے ہیں ویسے کر لیں۔ اور جی اب میں تقریباً 20 منٹ کا دم دیا بریانی کو، اس کے بعد جی اوپن کیا ہے، تو یہ کنڈیشن ہے بریانی کی۔ بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بریانی بنے گی یہ، ایک دفعہ آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ سمپل انگریڈینٹ ہیں، سارے انگریڈینٹ وہ ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، بس اس طریقے سے ہلکا ہلکا مکس کریں اور اس کو سرو کر دیں۔ اور مکسنگ کی کوشش آپ نے یہی کرنی ہوتی ہے کہ ایک دم سے آپ نے ساری مکسنگ نہیں کر دینی ہوتی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہے نا وہ ایسے جیسے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی جڑے ہوئے چاول بن گئے ہیں۔ بس ہلکی پھلکی سی مکسنگ کریں تاکہ کچھ وائٹ چاول نظر آئیں اور کچھ مسالے والے چاول ہوں۔ اوپر سے بھی آپ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں دھنیا، اور اس کو رائتے کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ سرو کریں، بہت مزے کی لگے گی۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ریسیپی، آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو جی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔